समस्त को स्वागत देखो मो मैथ मोक नंबर एटा 6 जो तरह हमें मध्य 20 टी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहइबो एग्जाम मात्र रहला 30 दिन रो समय तुमे ता भितरे इंपोर्टेंस मैथ रो मोक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया दरकार सेति पई मोक टेस्ट रहइबो सेति पई बहुत इंपोर्टेंट तुमको अल्प समय लागिबो तुमे प्रैक्टिस करनी तुमे आगे प्रथमे तुमर आंसर दियो तापरे मो आंसर को देखो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 357 मते को एलसीएम बाहर करियो तुम शिखिछ जदी शिखने एमती बाहर करा जाय भाग क्रिया रे हला भाग करी की देखो एठी तुमको लागु जी कोनोसी थिरे तमे कटियो बोली 3 5 7 कटियो नाही जो जगह देखिबो कोनोसी भी फैक्टर नथिबो से नंबर गुड से सब जन को कोन करियो ना तमे गुणी देबो 3 5 15 15 7 105 ऑप्शन सी होची आंसर कारण तीन टांगो में गुणी देली 3 into 5 into 7 जेतिकी होला सेतिकी होची एलसीएम होला क्वेश्चन नंबर 2 देखो इफ यू बोरो रुपीस 5000 at a simple interest rate of 10% per annum for 3 years what is the total amount you need to be repay केते तुमे अमाउंट दबो जदी 5000 टका तुमे कार्ड धर धार आनिछो 10% सुधरे 3 वर्ष पई तबे 3 वर्ष पर तब केते पैसा टोटल दबो ହେଲା ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛି ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି 5000 ହେଲା ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 10% ଦେଇଛି ତା ସହିତ ଇୟର ବା ଟାଇମ ଦେଇଛି ଏଠି 3 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଏତିକି ତମେ ଜାଣିଦେଲ ତମେ ଏସଆଇ ମତଲବ କଣ ଏସଆଇ ହଉଛି PTR by 100 P ହଉଛି 5000 T ହଉଛି टाइम 3 ଇୟର 10% by 100 ତେବେ ଯଦି ଆମେ 100 को କାଟିବା ତେବେ गोटे शून्य काटिबा एठु गोटे शून्य काटिबा तबे 5 3 1500 हबो केते ना एसआई हैला 1500 तबे टोटल रिटर्न केते करिबा ना अमाउंट हम बाहर करिबा अमाउंट तबे अमाउंट कोना प्रिंसिपल प्लस एसआई देखो तबे एटी केते हबो ना टोटल प्रिंसिपल होची 5000 प्लस एसआई होची 1500 टोटल हबो 6500 देखो 6500 कोठी अछि ऑप्शन रे ऑप्शन नंबर सी होची आंसर हबो होला क्वेश्चन नंबर 3 देखो सिंप्लिफिकेशन रो क्वेश्चन अछि सिंप्लिफिकेशन लागू जे सहज अछि किंतु सहज न देखो केही जदी तमे एटे को आगे सॉल्व कर दबो तबे भी हबनी देखो सिंप्लिफिकेशन मतलब होची बडमास रो फार्मूला तुमको रखिया को पड़िबो आगे ब्रैकेट सॉल्व करिवो तापर हरण तापर गुणन तापर जाईकी मिश्रण फेड़न तुमको एमती सॉल्व करिया पड़िबो ब्रैकेट भितरे मध्य तुमको ई सब रूल को मानिकी सॉल्व करिया पड़िबो होला देखो प्रथम हम आकु सॉल्व करिबा तबे 1 भाला केते भाला ना 2 - 4 into 1 plus 4 हरण 2 मु जदी एटा को मध्य मु एडी कर दोउची 2 कर दोउची केते 2 कर दोउची तबे देखो 2 - 4 + 2 ता माने +2 - 2 केते +4 - 4 = 0 ऑप्शन ए होची आंसर हला बुझी बेले बे देखो प्रथमे कोन कली ना 3 रु 1 फेडी जदी 2 फेडिले केते हबो ना 1 हबो कली आकु हरिली तबे 4 रे 2 जदी हरिबो तबे 2 फारिबो होला एटा को कली तबे सिंपल अछि तुमे देखिकी करिकी बुझिबो होला क्वेश्चन नंबर 4 देखो Rina invest rupees 4000 for X year at 10% per annum and earn rupees 500 as interest होला find the value of X मते को इंटरेस्ट होची SI बे आगुर कहली गोटे क्वेश्चन ने PTR by 100 PTR by 100 मते देइची SI केते ना 500 सिंपल इंटरेस्ट 500 देइची P देइची ऑलरेडी 4000 मते 4000 एटा मते P देइची हला x ईयर मते टाइम देइनी मते x ईयर दे देइची ताइ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 बाय 100 मु कर देबी एती कर देबी तबे मते जदी के जानिचो तबे ऊपर एती को कटिबो देखो शून्य को शून्य गोटे कटला शून्य को शून्य गोटे कटला किछि असुविधा नै जे तुमे एठी मध्ये एमती भी काटि परिबो एटा को दुईटा शून्य काटि परिबो किछि असुविधा नै तबे मते कोड रहला केते ना 5 एडी 4x न मु एडी करि परिबी 4x = 5 रहला तबे x = 5 by 4 4 हेले 1 आ रहला केते ना 1 1 हेले केते 4 दुने 8 होला तबे 4 5 20 तबे होची 1.25 ईयर तबे ऑप्शन डी होची आंसर क्वेश्चन नंबर 5 देखो
The ratio of 8.1 meter to 90 centimeter is प्रथम देखो एठी मीटर ଦେଇଛି ଏଠି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ମିଟର ହେଲା ମୁଁ କରିଦେବି ଗୋଟେ କନଭର୍ସନ ଭିडिଓ ଯୋଉଥିରେ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବ ମିଟର ଆଉ ସେମି ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି କଣ 8.1 ମିଟର ଅଛି ଏଠି ସେମି ଅଛି ମତେ ସେମି କୁ ମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ 8.1 ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଏବେ ଯଦି ରେସିଓ କରିବି ଏଟାକୁ କଲେ କଣ ହବ ନା 90/100 କରିବି ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଲା 10 ପଏଣ୍ଟ ତେବେ 0.9 0.9 ତେବେ 0.9 ଏଟାରେ କଲି ଦେଖ ସିମ୍ପଲ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ସଲ୍ଭ ଏମିତି ନ କରିପାରୁଛୁ ତେବେ ତାକୁ କଣ କର ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅ ତେବେ 81/10 ଇସ ଟୁ କଣ ନା 9/10 ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ତମେ 10 କୁ ଏଥିରୁ ମାଇନସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କଣ କରିବ ନା ଦିଟା ଆଙ୍ଗରେ 10 ଆମେ ଗୁଣି ପାରିବା କଣ ପାଇଁ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯଦି ଦିଟା ଏ ଆଉ ବି ଥାଏ ସରି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯଦି ଥାଏ ବା କୌଣସି ରେସିଓରେ ଯଦି ଏକରେ ଯେତିକି ଗୁଣିବା ସେକରେ ସେତିକି ଗୁଣିଲେ କୌଣସି ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ତେବେ 10 କୁ 10 କଟିଲା ଏଠି 10 କୁ 10 କଟିଲା ଏଠି ବି ଆମେ କାଟି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଇଏ ଦଶମିକ ଏ ଦଶମିକ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ତେବେ 9 ରେ କାଟିଲେ 1 9 ରେ କାଟିଲେ 9 9 81 ତେବେ 9:1 ହଉଛି ରେସିଓ ତେବେ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 6 देखो पर्सन ए incurs a loss of 20% by selling an article for rupees 5,000 at what price should the article be sold to earn 20% profit से कौन प्रथम हूँ 20% से कौन कला ना लॉस रे बिकला 20 माने 1/5 कॉस्ट प्राइस जिते 5 सेलिंग प्राइस जिते 4 हबो ହେଲା से जो 5,000 टଙ୍କା ଦେଇଛି 5,000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ତା ମାନେ 4 ୟୁନିଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି 5,000 5,000 1 ୟୁନିଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ 5,000/4 1250 କାରଣ 5,000 କୁ 4 ଭାଗରେ କଲେ କଣ ହବ ନା 1250 ହିଁ ହବ ହେଲା ତେବେ ଯଦି 5 ରେ ଗୁଣିବି 1250 ते 5 ରେ ଗୁଣିଲେ କଣ ହବ ନା 6,250 ହବ 6,200 12 50 ତେବେ ଇଏ ହଉଛି କେତେ ହବ 1250 ତେବେ କେତେ ହବ ନା 6,250 ତେବେ କଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା 6,250 ତେବେ ମତେ 20% ପ୍ରଫିଟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏବେ ତେବେ 6,250 ଇଣ୍ଟୁ 20/100 କେତେ ହବ ନା 1 ଶୂନ କଟିଗଲା ତେବେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା 2 ରେ ଯଦି କରିବା ତେବେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତେବେ ଏମିତି କରିବା ଧର ସପୋଜ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 6,000 କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା କେତେ ନା 6,250 6,250 ର 20% କେତେ ହବ ନା 20/100 ତେବେ ଏଟା ଯଦି କରିବା 5 ରେ 5 କେ 5 5 ଦୁନେ 10 5 କେ 5 5 ଦୁନେ 10 10 ହେଲେ 25 5 5 25 ଶୂନ କେତେ ହବ ନା ପ୍ରଫିଟ ମଧ୍ୟ ହେଲା 1250 ପ୍ରଫିଟ ହେଲା 1250 ତେବେ ଯଦି ମତେ କୁହ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 6,250 प्रॉफिट होची 1250 तेबे टोटल है केते ना 7,500 ता माने जदि सेल से करथांदा at which price if the article be sold केते टंका रे से बिकियो ना जे 7,500 टंका रे से बिकी थांदा तेबे सेठी कोन हितांदा ना ए जो प्रॉफिट 20% जदि बिकतांदा तेबे से प्रॉफिट 20% ही हितांदा हला क्वेश्चन नंबर 7 देखो if the current age is x then n times of the age अरे कौनसी जिनसर n times मतलब कौन n गुणिबा nx ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 देखा सिंप्लिफिकेशन ये सिंप्लिफिकेशन रे कौन अछि 2/5 प्लस 1/7 दिटांगर लॉस न पांता 35 हबो एठी केते 35 जदी हबो तेबे एठी केते बाहरिबो रे एठी हबो 7 7 दुने 14 एठी हबो कोन एठी हबो 5 5 के 5 तेबे 5 14 19/35 19/35 देखो ऑप्शन ए होची आंसर पुणी गोटे सिंप्लिफिकेशन देछि देखो से देछि 2/5 into 1/5 तेबे ऊपर को ऊपर गुणिबो 2 5 5 25 2/25 कोडी अछि ऑप्शन डी होची आंसर
देखो क्वेश्चन नंबर 10 से कहे थ्री टाइप्स ऑफ एपल्स आर मिक्स्ड गोल्डन डेलिशियस 40%, ग्रेनी स्मिथ यूज 30%, रेड डेलिशियस यूज 30%. द एवरेज price of golden delicious is 20 and a granny smith is 30 and red delicious is the 15. What is the average price per apple in the mix? ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଲ୍ଡେନ ଡେଲିସିୟସ୍ ହଉଛି କେତେ ନା ଧର 40 ଟା, ଗ୍ରେନି ସ୍ମିଥ ହଉଛି କେତେ ନା 30% ମାନେ 30 ଟା, ରେଡ୍ ଡେଲିସିୟସ୍ ହଉଛି କଣ ନା 30, କାରଣ ଏଟା ସବୁ ଯାକ 100 ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଗଲି ଏତିକି, କାରଣ ସବୁ ଯାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଇଏ ଯଦି 100 ରୁ 40 ହୁଏ ଇଏ 100 ରୁ 30 ତାମାନେ ଏଟା ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇଲେ ଦେଖ 100 ହଉଛି, ତେବେ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଟା ଆମର 100 ହୁଏ ତା ଦେହରୁ ଇଏ 40 ଟା ଇଏ 30 ଟା ଇଏ ହଉଛି କେତେ ରେଡ୍ ଡେଲିସିୟସ୍ ହଉଛି 30 ଟା ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଲ। ତେବେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡେଲିସିୟସ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି ପର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 20, average price ମାନେ per price use 20, ତେବେ ଇଏ ଟୋଟାଲ 4 ଦୁନା 800 ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି କେତେ ନା ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି କେତେ 800, ଆ ଧୀରେ पर प्राइस ହଉଛି ଗ୍ରେନି ସ୍ମିଥ ର ହଉଛି 30, 3 3 900 ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍, ତେବେ ଆ ଧୀରେ କେତେ ହଉଛି ନା 15 ଟଙ୍କା, ତେବେ 15 ଗୁଣ 15 3 45 450, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଆଭରେଜ ପ୍ରାଇସ୍ ଦବା ପାଇଁ, ଦେଖ ଏଠି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଆପଲ କେତେ ନା 100, 100ଟା, ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ, ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ କେବେ ପ୍ରାଇସ୍ ବାଇ ନମ୍ବର ହରିଦେବା, ତେବେ 800 816 1700 1700 400 ହଉଛି 2150, 2150 ହଉଛି ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍, ତେବେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 2150 ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ହଉଛି ଆପଲ 100, ତେବେ ହରିଦେଲେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ହଉଛି କଣ ନା ଆନ୍ସର। ତେବେ ଯଦି ତମେ ଏଠି ଶୂନ କୁ ଶୂନ କଟିଗଲା ତେବେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବସେଇବ ତେବେ 21.5 ହବ, 21.5 ହବ, 21.5 ହବ, ଦେଖ ଅପସନ ବି ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20 days, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम जॉब in 12 days, how many days will it takes B to complete the job alone, alone से job टाକୁ କେତେ ଦିନରେ B କରିବ, ଯଦି A ଗୋଟିଏ କାମକୁ 20 ଦିନରେ କରେ, A B ମିଶିକି ଗୋଟିଏ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରନ୍ତି, ତେବେ B ସେଇ କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହଉଛି A କେତେ ଦିନରେ କରିବ ନା 20 ଦିନରେ, A ଆଉ B ମିଶିକି କେତେ ଦିନରେ କରିବେ ନା 12 ଦିନରେ, ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ବାହାର କରିବା, ଯେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଟାଙ୍କର ଏଲସିଏମ ନବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ନା 20 ଆଉ 12 ର ଏଲସିଏମ ନବାକୁ ପଡିବ, 20 ଆଉ 12 ର ଏଲସିଏମ ଯଦି ତମେ ନବ ବାହାରିବ ଏଠି 60, ତମେ ବାହାର କରିବ ହେଲା 60 ବାହାରିବ, ଯଦି 60 ବାହାରିଲା ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହବ କେତେ ନା 3, ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହବ କେତେ ନା 5, ଦେଖ ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି 3 ହେଲା ଆଉ କେତେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏ ପ୍ଲସ ବି ର ନା 5, ए प्लस बी रो एफिशिएंसी केते 5, तेबे आ बी रो एफिशिएंसी केते हबो ना 2, बी रो एफिशिएंसी 2 ହେଲା, ତେବେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହଉଛି 60, ତେବେ बी କେତେ ଦିନରେ କାମ ସାରିବ ନା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ବାଇ ଏଫିशिएंसी 2, ତେବେ 30 ଦିନରେ, ଆଠୁ ସହଜ ମେଥଡ ତୁମର କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏ ମେଥଡ କୁ ଶିଖ, ମୋଠୁ ଶିଖ, ଯଦି ଶିଖିନ ତେବେ ଶିଖ, ଯଦି କୋଉଠୁ ଶିଖିଛ ତେବେ ଚଳିବ, ସେଇଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ହେଲା। Question number 12, if the cost price of an article is 40, selling price is 60, then profit percentage, profit एटी केते रे, ये 40 होची cost price, selling price 60, ଏବେ 40 60 ଭିତରେ 2 different, ତେବେ ଯଦି profit ର percentage ବାହାର କରିବାକୁ କଣ ଆମ cost price କୁ ତଳେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, profit by cost price ତଳେ 40 into 100, ଯଦି କାଟିବାକୁ 2 2 ରେ ଯଦି କାଟିବୁ କେତେ ହବ ରେ 50%, 2 କୁ ଯଦି 100 ରେ କାଟିବି 50%, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଆନ୍ସର। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, से कौन 95 इज व्हाट परसेंट ऑफ 190, से कौन 95 190 रो केते प्रतिशत, ये होची लिखिबार प्रणाली, तेबे जदि तमे जानिଛ 95 को देखो 2 रे करले 2 हबो, अरे 9 दुने 18 180, 90 दुने 180, 5 दुने 10 190 ହେଇଗଲା, ତେବେ 2, ତେବେ 2 କୁ ଯଦି ଆମେ 100 ରେ କାଟିବା ତେବେ କେତେ ହବ ନା 50%, ତେବେ ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए शॉपकीपर सेल ए मोबाइल चार्जर एट द लॉस ऑफ 9%. If the cost price is 190, what is the selling price? देखो ଯେତେବେଳେ selling price ବାହାର କରିବାକୁ ଲସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଥିବ, ଲସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଥିବ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ସେଲିଂ ଯୋଉ ଅଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିବାର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଏତିକ ନା 100 ମାଇନସ୍ ଲସ୍ ବାଇ 100 ଇଣ୍ଟୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ବୁଝିଗଲା? ତେବେ 100 ମାଇନସ୍ ଲସ୍ କେତେରେ 9%, ତେବେ 100 ଇଣ୍ଟୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 190 ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ତେବେ କେତେ ହବ ନା 91/100 ଇଣ୍ଟୁ 190 190। ତେବେ 10 କୁ 10 କାଟିଦବା, ତେବେ 91 ରେ 19 କୁ ଗୁଣି ଦିଅ, 9 9 81, 1 9 9 9 9, ତେବେ 9 2 8 8 16 17, ତେବେ ମତେ ହଲା କେତେ କୁହରେ ନା 1729, ତଳେ 10 ଅଛି, ତେବେ ତଳେ 10 ଅଛି ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 172 ପଏଣ୍ଟ ବସେଇଦବା, 0.9 ହବ, 172.9 କୋଉଟାରେ ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମେ ଲସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଧର 9% ହଉଛି 9/100 ନେଇକି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଧରିକି ତୁମେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, at the distance covered by a car traveling at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर्स इन 15 मिनट। यदि गोटे कार 40 किलोमीटर पर आवर जाए, तो 15 मिनिट रे से केते जीवो, 15 मिनिट रे से केते किलोमीटर जो देखो, गोटे किलोमीटर 15 मिनिट रे से केते जीवो, यदि गोटे घंटा रे से 40 किलोमीटर जाए, देख गोटे घंटार से 40 मिनिट, तेज जदि घंटा को 15 मिनिट प्रकाश करी तेज 4 भाग हेनी कि 60 मिनिट बै 15 जब कर 4 हेनी 4 भाग, तेज 40 जदि 4 हरबि के हम ना 10, तेज 10 किलोमीटर। बुझ टेक्निकाल जिनस सब जो कथा गुड़ा कहूँ से तुम काम लगे जिनस से सब कथा को तुम बुझ है। इफ द रोल ए फेयर 6 साइड्स डिस्क, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन 1? से कही जदि लुडु गोटी, गोटे लुडु गोटी की जदि मु गड़ेबी है, तेबे एक रु अधिक संख्या आसीबार संभाव्यता केते, प्रोबेबिलिटी केते? देखो गोटे लुडु गोटी रे 1 2 3 4 5 6, हमें कहू सुटु 2 3 4 5 6 जेतेबेले हम लुडु गोटी खेलू कहू, तेबे टोटाल एडी केतेटा रिजल्ट से सब जांक थाए ना 6 टी रिजल्ट थाए। तेबे देखो 1 रु अधिक आसीबार जो संभाव्यता केते ना 5, तेबे मते प्रोबेबिलिटी बाहर करिवार फार्मूला कोना जेतिकी रिजल्ट आसीबार प्रोबेबिलिटी होची 5, टोटाल रिजल्ट होची 6, एटा होची प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोनोसी जिनसर गोटे प्रोबेबिलिटी, तेबे 5/6, तेबे होची ऑप्शन बी होची आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इफ द सम इज 3 टाइम्स as old as his son now and in 10 years he will be twice as old as his son, how old is his son now? तेबे ता son रो बयस एबे केते ना, how old is श्याम now? श्याम एबे केते बयस रो? देखो सिंपल कथा कहूची, से कहूची श्याम आउ ता son, मु गोटे कथा कहितली सदाबेले एज रेशियो सेम रहइबो, सेम रहइबो। देखो मु गोटे कथा कहूची, तुम भाई भौणी भितरे तुम भाई तुम ठारू 2 वर्ष बड़, तेबे 10 वर्ष परे भी तुम भाई तुम ठारू केते ना 2 वर्ष ही बड़ हबो। बयस ताकू 10 वर्ष तुमको 20 वर्ष ही पारे, माने बयस तमर भी बढ़ी पारे तार भी बढ़ी पारे, किंतु रेशियो सेम रहइबो, रेशियो सदाबेले सेम रहइबो होला, एटा मन रखियो। देखो श्याम 3 टाइम्स ऑफ सन, सन को जदि 1 हुए नाउ, नाउ कथा कहूची, तेबे श्याम को 3, से कहूची 10 वर्ष, जस्ट एट धरनियो 10 वर्ष, 10 इयर्स परे 2 इज सन, सन को जेतेबेले 1 हेतिबा को 2 हेतिबो, तेबे देखो आदरे गैप सेम अछि कि, मु सदाबेले कहली रेशियो सदाबेले सेम हबो, रेशियो रो जो गैप अछि सदाबेले सेम हबो, अछि कि आधिरे डिफरेंट केतेरे, ए रेशियो भितरे डिफरेंट होची 2, ए रेशियो भितरे डिफरेंट होची 1, तेबे किछि हेला कि
ନା, ଆମକୁ रेशियो को सेम କରିବାକୁ पड़िବ। ଦେଖ रेशियो को सेम କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ 1 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ବାହାରିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଏଠି ଗୁଣି ଦିଅ 1। ଇଏ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଗୁଣି ଦିଅ। ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ रेशियो ହେଇଗଲା କଣ? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମଝିଟାକୁ କାଟି ଦଉଛି ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ନ୍ୟू रेशियो ବାହାରିଲା ତା ଦେହରେ ଦେଖିବ ଡିଫରେନ୍ସ ସେମ୍ ରହିବ। ଇଏ 3, ଇଏ ହଉଛି 1, ଇଏ ହଉଛି 2, ଇଏ ହଉଛି 4। ଦେଖ 4 ଆଉ 2 ଭିତରେ 2 ଡିଫରେଣ୍ଟ, 3 ଆଉ 1 ଭିତରେ 2 ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ 1, ତା ଦେହରେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ 1। ତା मतलब କଣ ଦେଇଛି ନା 1 ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ 1 ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି କଣ ନା 10 ବର୍ଷ 10 ଇୟର୍ସ। ଯଦି 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ 10 ବର୍ଷ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଶ୍ୟାମ ର କଣ କରୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ପଚାରିଛି। ତାମାନେ ଶ୍ୟାମ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ୟୁନିଟ କେତେ ନା 3। 3 ରେ 10 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା 30। ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଏମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏକ୍ସ ଫେକ୍ସ ନେଇକି ତମେ କରିବ ନା ତେବେ ସମୟ ଯିବ। ଆଗକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗକୁ ତମେ ଯାଇ ପଢିବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଫର୍ମୁଲା ମେଥଡ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। Question number 18 देखो, if you pick a letter at random for the word computer, what is the probability that it is a consonant? और देखो consonant किए भावेल को छाड़ला पर जी रहला consonant, ये हो जोड़ consonant, ये consonant, ये भी consonant, ये भी consonant, ये भी consonant। तो टोटल हैला 5टी consonant केतोटी हैला 5टी कारण o u e ए तीनटा होजंत कोन भावेल ହେଲା। तो मत देखो टोटल लेटर रे केतोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी तामाने कॉन्सोनेंट आसीबार प्रोबेबिलिटी होची 5/8। ऑप्शन डी होची आंसर हैला। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन कंपटीशन 40 students have enrolled for dance and 35 enrolled for mono acting. What is the dance to mono acting ratio? देखो डांस आउ मोनो एक्टिंग डांस रे 40 स्टूडेंट्स आउ मोनो एक्टिंग रे 35 स्टूडेंट मते को रेशियो आर बाहर करियर अछि। रेशियो तबे रेशियो बाहर करिया माने पूरा लास्ट यूनिट तो 5 रे करले 5 8 40 5 रे करले 7 8 और 7 8:7 ये थिला टोटल मोक जो थरे आज इजी रो किछि क्वेश्चन मिलला तुमको पुणी आर क्लास रे टिके हार्ड रो मिलिबो। एइथिपाई କରୁଛି ନା ତୁମକୁ ନର୍ମାଲି ତୁମକୁ ମ୍ୟାଥ ରେ ଭଲ ଲାଗିବ ପଢିବାକୁ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଭଲ ହବ ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ମେଥଡ କହୁଛି ତୁମକୁ ନ ବୁଝି ପାର କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ପାଇଁ ସେ ମେଥଡ ର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେ ଏକ୍ସ ନେଇକି କି କୌଣସି ବହିରୁ ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ପଢୁଛ ତେବେ ବଡ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠି କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ଟ୍ରିକି ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ପଢୁଛ ତେବେ ତୁମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯାହା ବି ଆସିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଶିଖିଛ ଯୋଉ ମେଥଡରେ ତୁମେ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସେଇ ମେଥଡରେ କର, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ମୋ ମେଥଡ ତୁମେ ଶିଖିଛ ତେବେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କର। ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ତୁମକୁ क्वेश्चन ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଏକ୍ସାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏସବୁର ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଏ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଆଗକୁ ଏମିତି ମୋକ୍ ମିଳିବ ସବୁ ପାଠ ପଢା ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।